Look, creepy ani guys eh. Sama ni diri guys, kama guys. TV, look, bangko. Creepy ani guys. Look, creepy ani eh. Iya ani guys eh. Bawa tutulim nyo guys, iya ani guys. Look, kitchen guys, kitchen. Look, ka-creepy guys. Uy, hagdanan guys. Hagdanan. Creepy ani guys eh. Kaya natin sugatan na ka sa taas guys. Lah, budiga guys. Ang bawat akong maribo guys. Ah, kwarto ni guys. Napabimbit amo ng kwarto guys. Naway parado guys. Takang sinilas tabi-tabi hala. Aritas kwarto ng siyang guys. Lah. Naka-creepy ani guys. Creepy ani. Creepy guys. Balay. Ang bawat akong maribo guys. Lah. Sama ni diri guys. Budiga guys. Lah, budiga din diri guys na. Pintana guys, budiga. Ka-creepy guys eh. Lah, nang bawat kong balibo guys. Creepy kay guys. Oh. Dahan guys sinina guys, kinahanglan ni siya kuan diri guys. Kinahanglan ka ng kabinet ba? Kundi mega box na. Awa oh. Napunog sinina akong kwarto guys. Na, kinahanglan ko palit og mega box. Nah, sama ni guys, ako agama ni guys. Uy, napuding video guys. Ka-creepy guys, uy. Creepy nga ni guys na. Hindi ka, uy. Sama ni guys, at ganan. Naog na ko guys, ka-creepy kay guys. Nabal ko malibo guys. Sama ni, uy. Ka-creepy guys, kusina guys. Kusina. Lababo la. Lababo man ni guys, lababo. Ka-creepy la. May naadri la. Ka-creepy ani guys. CR guys. CR. Naka-creepy ani guys. Ah, sama ni table. Parador. Creepy ani. Uy. Nang buhat kong balibos taas guys. Pang magutibok suga guys. Ang TV la. Iban. Duha tigay TV yun sa may. Motor-motor ni Uy. Sama ni. Bangko. Sama ni. May paging-bid. May bangko again. Ganhanglan ni siya megabox. Tangag mga unlang eh. Napao. Primbi. Ay ko la. Pisunit guys. Uy, lahat door. Door man din. Door. Uy, wala na mga picture guys. Kanaw na to guys. Wala. Uy, si Anan manig siya. Uy. Kinsa man eh. Anan eh. Uy, nag-graduate man si Anan. Uy. Ka-creepy ani guys, uy. Sunit guys. Lah, creepy, uy. Lah. Uy. Uy, hello. Hello, na may bata guys, James. Okay ka lang, James. Lah, ka-creepy guys, TV guys. Creepy ani guys, uy. Creepy kay guys. Arikos gawas guys, arikos gawas. Uy, hello. Ano yung auto guys. Uy, nag-easy magkuhan sa auto guys. Creepy guys. Uy, napi-e-bike guys. Uy, napi-washing machine guys. Uy, sa mga diri guys. Arikos liyo guys. Uy, mga tanong man din guys. Tanong nga, sneak lang. Uy, sa mga bangko guys. Uy, sa man kuha man sa iring. Bangko gituwad. Wala guys, creepy ang baraya guys. Nawag kataw-taw guys. TV guys, TV. Wala, ka-creepy na kung sa... Ay, di na kung sa kastas guys. Iyawan ako.